नाज़रीन आदाब, 28 अप्रैल 2025 मुताबिक 29 शव्वाल मुकर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन को इंसाफ मिलेगा और कसूरवारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 121वें एपिसोड में हमवतनों से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले से मुल्क का हर फर्द दर्द और गुस्से में है। उन्होंने कहा कि हमले से मुतासिरा हर एक खानदान से हमदर्दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बार फिर मुतासिरा खानदानों को यकीन दिलाता हूं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, इंसाफ की फतह होगी। इस हमले के मुजरिमों और साजिशों करने वालों को सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। दिल्ली में एनसीईआरटी की नई दरसी किताबों में जमात हफ्तुम यानी 7वीं क्लास की तारीख की किताबों से मुगलों और देहरी सल्तनत से मुताल्लिक अबवाब निकाल दिए गए हैं। इन तब्दीलियों के तहत नए अबवाब में हिंदुस्तानी शाही खानदानों, मुकद्दस जोग्राफिया, महकुम और सरकारी स्कीमों पर जोर दिया गया है। यह कदम कौमी तालीमी पॉलिसी यानी NEP और कौमी निसाब फ्रेमवर्क यानी NCFSE 2023 के मुताबिक उठाया गया है, जो कि भारतीय रिवायत, फलसफे, तालीमी निज़ाम और मकामी सियाक़ो सबाक़ पर जोर देते हैं। NCERT के हुकाम के मुताबिक ये दरसी किताब का पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा आइंदा महीनों में जारी किया जाएगा। ताहम ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि पहले जो अबवाब हटाए गए हैं वो दोबारा शामिल किए जाएंगे या नहीं। नई दरसी किताब में मुकद्दस जोग्राफिया के नाम से एक बाब शामिल किया गया है जिसमें भारत के मुकद्दस मकामात और ज़ियारतगाहों की तफसील दी गई है। आपको बता दें कि कोविड-19 की वबा के दौरान 2022-23 में NCERT ने मुगलों और दिल्ली सल्तनत पर मबनी मवाद पहले ही कम कर दिया था, लेकिन अब नई दरसी किताब में उन्हें मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला के नारायणगढ़ थाना इलाके में आज दोपहर एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश के दौरान एक वैन उससे टकरा गई और सड़क के किनारे खेत में खुले कुएं में गिर गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार समेत 12 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस जराये के मुताबिक वैन में सवार तकरीबन 10 अफराद नीमच जिला में वाक़े माता मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने दिफाई ऑपरेशन की लाइव कवरेज पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क और फौज की हिफाजत पर किसी भी किस्म का समझौता नाकाबिले माफी है। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में सवाल किया कि दिफाई ऑपरेशन की लाइव कवरेज क्या हिकमत अमली की गलती थी या सियासी मकासद के लिए की गई थी। उन्होंने हुकूमत से फौरी वजाहत की मांग की कि ऐसी कवरेज से दुश्मनों को हमारी फौजियों की लोकेशन और हिकमत अमली की मालूमात मिल सकती है, जिससे फौजियों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की कवरेज से मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है और इस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। अखिलेश यादव ने वाज़ेह किया कि फौज और मुल्क की सिक्योरिटी पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता और इसे किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर तवील हवाई पट्टी का मुआयना किया, जो लड़ाका तैयारों की लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है। साथ ही एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, गाजीपुर और मेरठ, हरिद्वार तक तोसी देने का ऐलान भी किया। वज़ीर आला ने कहा, ये मुल्क की पहली ऐसी पट्टी होगी जहां फिजाइया के लड़ाके तैयारे दिन रात उतर सकेंगे। लड़ाका तैयारे भी यहां रिहर्सल कर सकेंगे। सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से रनवे के दोनों अतराफ तकरीबन 250 CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इससे महफूज ट्रैफिक को यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी मुजरिमाना वाक़े के शुबहे की सूरत में पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर सकेगी। STF ने एक ऐसे गिरोह में शामिल 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो डिजिटल तौर पर लोगों को CBI, क्राइम ब्रांच और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अफसर बताकर डिजिटल अरेस्ट करते थे। मुजरिमीन में वीरेंद्र यादव उर्फ सूरज और सुरजीत कुमार शामिल हैं। दोनों ने लाखों रुपए के लेन देन का एतराफ किया है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की क़यादत और रहनुमाई में गाँव वालों के मसाइल को हल करने के लिए रियासत के हर तरक्याती ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों में हर जुमे को ग्राम चौपाल गाँव के मसाइल गाँव में हल का इनेकाद किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोगों के मसाइल उनके गाँव में ही हल किए जा रहे हैं। हुकूमत खुद देहातों और गरीबों में जा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ग्राम चौपालों का बाकायदगी से एहतमाम किया जाए। उत्तर प्रदेश के शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर AK शर्मा ने तमाम म्युनिसिपल कमिश्नरों और शहरी इदारों के एग्जीक्यूटिव अफसरान को हिदायत दी है कि बारिश से पहले तमाम छोटे और बड़े नालों की सफाई का काम
पूरी जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल किया जाए और 30 मई 2025 से पहले ذاتی طور پر حاضر ہو کر جہاں بھی نالوں پر تجاوزات ہیں اسے فوری طور پر ہٹایا جائے۔ شہری ترقیات کے وزیر نے کہا کہ نالوں کی صفائی کے لیے ٹینڈر کا عمل بروقت شروع کیا جائے اور صفائی کا کام پورے معیار اور بروقت مکمل کیا جائے۔ شہریوں کی سہولیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کسی بھی سطح پر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اتر پردیش حکومت بے سہارا خواتین پینشن اسکیم کے تحت تمام مستفیدین کی تصدیق کرے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ صرف حقیقی طور پر اہل خواتین کو ہی پینشن کا فائدہ مل رہا ہے۔ سرکاری ذرائع نے اتوار کو اس سلسلے میں جانکاری دی۔ ذرائع نے بتایا کہ پرنسپل سیکریٹری ویمن ویلفیئر لینا جوہری نے ریاست بھر کے تمام ڈویژنل کمشنروں اور ضلع مجسٹریٹ کو 25 مئی تک تصدیق کا عمل مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان کی ایک بندرگاہ پر ہفتے کو ایک زبردست دھماکے میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 800 دیگر زخمی ہو گئے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق شاہد رضائی بندرگاہ پر دھماکے کے بعد 6 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آرگنائزیشن کے ترجمان حسین جعفری نے نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس کو بتایا کہ دھماکہ بندرگاہ پر ایک کنٹینر میں موجود کیمیکل کی وجہ سے ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دھماکے کے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں کم از کم 34 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے ساحلی انکلیو کے مختلف علاقوں میں متعدد رہائشی مکانات، عبادت گاہوں اور بے گھر افراد کے خیموں کو نشانہ بنایا۔ وہی ہفتے کی شام اسرائیلی دفاعی افواج اور اسرائیلی پولیس کی طرف سے جاری کردہ الگ الگ بیانات میں کہا گیا ہے کہ 2 اسرائیلی فوجی شمالی غزہ پٹی میں مارے گئے ہیں۔ دونوں اخبار میں شائع خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے روس کے ساتھ ممکنہ غیر مشروط جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا اور بہت علامتی ملاقات سے نتائج کی امید ہے اور یہ ملاقات تاریخی بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ روم چھوڑنے کے بعد ٹرمپ نے روسی صدر کے لیے ایک نئے نقطہ نظر کا اشارہ دیا۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پوتین کے پاس گزشتہ چند دنوں میں شہروں اور قصبوں پر میزائل داغنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جنگ کو روکنا نہیں چاہتے، وہ صرف مجھے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فون پر برصغیر کے موجودہ حالات اور اسی طرح ایران ہند روابط پر گفتگو اور تبادلہ خیال کیا۔ صدر ایران نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں پہلگام دہشت گردانہ واقعے میں بڑی تعداد میں بے گناہ ہندوستانی شہریوں کے مارے جانے اور زخمی ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان کی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس قسم کے دہشت گردانہ اور غیر انسانی اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے۔ وہیں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کے صوبہ ہرمزگان کے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی ہر طرح کی مدد کے لیے اپنے ملک کی آمادی کا اعلان کیا۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں ایک اسٹریٹ فیسٹیول کے دوران ایک ڈرائیور نے گاڑی سے ہجوم کو کچل دیا جس کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ وینکوور کے میئر کینسن نے ایکس پوسٹ میں بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فلپائنی کمیونٹی کے افراد لاپو ڈے منانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ یہ تہوار 16ویں صدی کے فلپائنی نوآبادیاتی مخالف رہنما کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر